Hello guys! Good day! Okay guys, naradi ako mga ingredients guys. Ako rin pakita niyo. Tagsagtaan ako pakita niyo guys ha. Gani guys, ano siya ang mineral water. Nilagay ko na dito ang Nescafe stick. Dalawang Nescafe stick dito guys. Ayan guys, oh, nilagay ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Ito guys. Na dito. At saka asukal. At saka fresh milk. At saka ito guys, chocolate nga condensed nga jersey. At saka ito guys. At saka ito guys. Oh. Ito yung po lahat yung mga ingredients ko guys. Kaya ito na guys. Gumawa na tayo ng ice coffee guys. O karon guys, kung na lagyan ng asukal, lagyan ko na ng imbodo guys kay 2 tablespoon asukal. Lagyan ko na ng imbodo. Yan. Yan guys. Lagyan ko na. And then guys, lagyan ko na. And then katapos nito, nilagyan ko na ng white sugar. Pagkatapos, nilagyan ko ng water. Okay. Yan guys. Ito, tablespoon of water ang nilagay ko dito guys. And then, takpan. Pagkatapos, i-shake mo lang ito guys. Ayan o. Ito. Yan guys. Shake mo yan ng 2 minutes. Guys. Shake ko na ang yan guys. Shake ko na ng shake. Shake ko na. 2 minutes lang to guys. I-shake mo. Madali lang to gawin guys. Yan. Shake ko na guys. Shake ko na ang shake. Yan. Manala ko shake ani guys. Dayon. Ito guys. Yan. Nilagyan ko ng ice cube at saka may chocolate ito guys. Nilagay ko na yan. Saka ito na yung coffee guys na snake ko na. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. Nilagay ko na yung coffee. Yan ko dito guys. Yan o. Yan guys. And then takpan ko muna ito guys. At pagkatapos talian ko muna ito guys baka maano pa itong tapos guys itong fresh milk lagyan ko to ng fresh milk guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Yan na guys oh. Guys. You know. Yun. Yan guys. Diba guys? Sarap yan. Tapos kung lagyan na
First smell. Lagyan ko muna ito ng ito guys. Lagyan ko na ulit ng para masarap. So guys, at saka yan na guys. Then guys, this is a finished product guys. Yan guys. Ito na po yung ice coffee kong ginawa guys. Yan na guys. Oh. Ice coffee. Yan yung ice coffee ko guys. Bye bye. Please follow me and like and share. Comment kayo guys kung saan ito naabot yung video ko guys. Okay, bye.